आपको जो 3000 टकर अभी 6 मास लगातार खरीदार 3000 प्रोडक्ट फ्री मिली केमती लगुच कहतु। बहुत भल लाଗୁଛି। हाँ आप ना कौन आ कौ जगह ନା ଅମୃତାଞ୍ଜନ ସାହି ନିମଚୌଡ଼ି ମସଜିଦରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡି ଅଛି ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା। ଆଉ ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଖାଉଛି। कौन पे खाऊंगी ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ଦରଜ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରେଗୁଲାର ଖାଉଥିବାରୁ ମୋତେ ଆସିନ ତରଫରୁ ଏତିକ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି। फ्री प्रोडक्ट मिली प्रोडक्ट आपको भल लगुच तो ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଣି ଏମିତି ରେଗୁଲାର କିଣିବି ଆଉ। हाँ ताले एथरक आगु लगातार खरीदारी करेंगे ହଁ अन्य को भी कहे କହିବି। प्रोडक्ट जो फ्री मिलूँ सहित भल प्रोडक्ट मिलूँ अन्य मानक भी आप जनइबे। ठीक है नमस्कार।